नमस्कार बंधुरा सुपारनास किचेनेर आरेकटी नतून भिडियोते आपनादेर अनेक अनेक स्वागत। आज के आबारो अनेक दिन पर चले एसेछि एकटा केकेर रेसिपि निये। थाम्बनेल देखे आशा करी बुझतेई पेरेछेन आमि कि बानाते चलेछि। ताहले लेट ना करे झटपट देखे नेওয়া যাক आजकेर रेसिपि कापकेक। सबार प्रथमे एकटी पात्रेर मध्य आमि 1 কাপ दूध निये निচ্छि। आर हाँ बोले निই जेहेतु आमि कापकेक बानाচ্ছি ताई এই কাপটা দিয়েই आमि आजके प्रत्येकटा परिमाण आपनादेर देखाबो। एखाने निये निয়েছি हाफ কাপ रिफाइंड अয়েল, एकदम तेलटा किन्तु एकदम फ्रेश निते होबे। और एखाने निচ্ছি 1 কাপ पाउडार सुगार दिए एबार एकटा हैंड विक्सेर साहाज्ये खूब भालोभाबे मिशिয়ে निते होबे जाते चीनी तेल और दूधटा एकटु भालोभाबे मिशे जाए। एरपर आमि एर मध्ये दिए देब भ্যানিলা एसेंस। 3-4 ड्रप्स आमि एखाने भ্যানিলা एसेंस यूज करছি। दिए भालो करे आबारो मिशिয়ে निते होबे। एरपर एकटा छागनी एर मध्य बसिए दिलाम, दिए एके एके समस्त उपकरणगुलो छेके नेब। एखाने आमि 2 কাপ मयदा व्यवहार करছি और दिए दिচ্ছি सामान्य परिमाणेर নুন, दिए खूब भालोभाबे छेले निते होबे। एबार समस्त उपकरणगुलिके एकटा हैंड विक्सेर साहाज्ये खूब भालोभाबे मिशिয়ে निते होबे जेन एर मध्य कोनो दला पाकिয়ে ना थाके। केक बानाते लागबे किन्तु आमादेर एकटु धैर्य और एकटु समय, ताहलेई देखबेन आपनार केकटा एकदम पारफेक्ट हयेछे। देखुन आपनादेर संगे कथा बोलते बोलते आमार बैटारटा एकदम रेडी हये गेछे। देखे निन कतटा स्मूथ हयेछे, एर मध्य कोनो दला पाकिয়ে नेই। एबार आमि एटाके दुटो भागे भाग करे नेब। आमि जेहेतु एकटा चकलेट केक और टुटी फ्रुटी केक बानाबो ताई दुटोके समान भागे भाग करे निलाम। एबार एर मध्य आमि सामान्य परिमाणेर टुटी फ्रुटी ऐड करছি, दिए आबारो भालोभाबे मिशिয়ে निते होबे। और एखाने आमि दिए दिচ্ছি 1 চামচ कोको पाउडार। 1 চামচ कोको पाउडार देওয়ার পর আমার মনে হয়েছে যে কোকো পাউডারটা একটু কম দেওয়া হয়েছে, তাই আমি এখানে আবারও হাফ চামচ কোকো পাউডার অ্যাড করছি। দিয়ে খুব ভালোভাবে একটা স্প্যাচুলার সাহায্যে खूब भालोभाबे मिशिয়ে निते होबे जेन कोको पाउडारटा एकदम बैटारेर संगे भालोभाबे मिशे जाए, कोनो दाना दाना भाव जेन ना थाके। एकटु हाथे समय निये धैर्य धरे करबेन, ताहले देखबेन खूब भालोभाबे मेशानो हये गेछे। एर मध्य आमि दिए दिচ্ছি हाफ चामच बेकिंग पाउडार, दुटोर मध्य दिए दिलाम और खूब सामान्य परिमाणे बेकिंग सोडा आमि एखाने ऐड करছি। दिए आबारो भालोभाबे मिशिয়ে निते होबे जाते भालोभाबे मिशे যায়। তাই আমি এখানে খুব সামান্য পরিমাণে দুধ অ্যাড করেছি। দিয়ে খুব ভালোভাবে আবারও ব্যাটারটা মিশিয়ে নেব। চলুন তাহলে ব্যাটারটা আমার খুব ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমরা কাপের মধ্যে ঢেলে দেব। এখানে আমি 4টে কাগজের কাপ নিয়েছি, যেগুলোতে চা খাওয়া হয় ওই রকম কাপই নিয়েছি। আপনারা চাইলে ঘরে বাড়িতে চা খাওয়ার কাপও নিতে পারেন, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। এখানে আমি 4টে কাপের মধ্যে ব্যাটারটা খুব ভালোভাবে ঢেলে নিচ্ছি। একদম অর্ধেক অর্ধেক দিয়েছি, কারণ কেকটা ফুলে গেলে ওটা পুরো ভর্তি হয়ে যাবে। তাই অল্প অল্প করে কেকের ব্যাটারটা দেবেন, বেশি দেওয়ার দরকার নেই। এখানে দেখুন আরও কিছুটা বেঁচে গেছে, তাই আমি আবারও আর একটা কাপ নিয়ে ভরে নিয়েছি এখানে। এবার এগুলোকে একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে এর মধ্যে কোনো এয়ার বাবলস না থাকে। এরপর আমি আবারও 4টে কাপ নিয়ে নিয়েছি। এখানে টুটি ফ্রুটি কেকটা আমি অল্প অল্প করে এর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি। এখানে আমি ডেকোরেশনের জন্য সামান্য পরিমাণে টুটি ফ্রুটি ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে। চলুন এবার তাহলে বানিয়ে নেওয়া যাক। এখানে আমি একটা গ্যাসের ওপর কড়াই 10 মিনিট আগেই বসিয়ে দিয়ে ফ্রি হিট করে নিয়েছি। এর মধ্যে একটা প্লেটের মধ্যে কাপগুলোকে বসিয়ে এবার 45 মিনিট মতো স্লো আঁচে রেখে দিতে হবে। দেবো। ফিরে এলাম 45 মিনিট পর। দেখুন কেকগুলো কত সুন্দর তৈরি হয়ে গেছে। চলুন আপনাদের একটা কেটে দেখিয়ে দেওয়া যাক। আমি এখানে একটা কাঁটা চামচ নিয়েছি, কাঁটা চামচের পেছন দিক দিয়ে
ভালোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কেকটাকে আগে সাইডটা কেটে নেব। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে কেকটা, কতটা সফট হয়েছে। আপনারাও বাড়িতে বানান, আর রেসিপিটি কেমন লাগলো আমাকে জানাতে ভুলবেন না। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।